وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن تعلم منا. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. والعباد باروች خالق ማናለ فاعلون حقيقة በሐቂቃ ሰሪዎቹ እነሱ ናቸው። والله الله ደግሞ خالق أفعالهم የተግባሮቻቸው ፈጣሪ እሱ ነው። በሐቂቃ ሰሪዎቹ እነማን ናቸው? ሰዎቹ ናቸው። والله خالق فعله حقيقة ያንን የሰውየውን ስራ ደግሞ የፈጠረው አላህ ነው። وخالفهم في هذا الأصل طائفتان أهل السنة ሁለት ጣይፋዎች በዚያ አቋም ላይ ተቃርነዋቸዋል። አንደኞቹ ቀደርያ ናቸው። እነዚህ ቀደርያ የምንላቸው من المعتزلة وغيرهم ያሉ ጀማዓዎች ናቸው። አመለካከታቸው ምንድነው? إن العباد فاعلون حقيقة والله لم يخلق أفعالهم ቀደርያዎች ናቸው። ቀደር የለም ባዮች ናቸው ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ምን ይላሉ? አላህ عز وجل አፍዓላቸውን ለፈጠረውን ብለው ነው። نعم من ይላል ማትን ላይ ነው ያለው والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. ሶስተኛ لا تنافي የሚለው ማትን ነው የሚሰራው። والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. والعبد بارع هو المؤمن السنة مؤمن የሚባለው والكافر كافر ተብሎ ሊገለጽ የሚችለው እሱ ነው። በር ጥሩም ተብሎ የሚገለጸው መጥፎ ነው ፋጅር እየተባለ ተጋጅ ነው ጿሚ ነው ዘኪ ነው ያለው የምንገልጸው ማን ነው? ባሪያዎች። وللعباد ለባሮች ቁድረቱን ችሎታ አላቸው على اعمالهم በስራቸው ላይ ولهم إرادة ፍላጎትም አላቸው። والله خالقهم الله ደግሞ ፈጣሪያቸው ነው። وخالق قدرتهم وإرادتهم የቁድራቸውና የኢራዳቸውም ፈጣሪ ነው። كما قال تعالى الله እንዳለው لمن شاء منكم أن يستقيم ከእናንተ ቀጥ ማለትን ለሻ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من شاء منكم أن يستقيم ማለት أنزلت القرآن لمن شاء منكم أن يستقيم قرآن አውርጃለሁ ከእናንተ ቀጥ ማለትን ለሻ ሰው ማለት وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر هي درجة كقدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. يزيدهم ما مجوس وسبلاو رسوله عليه الصلاة والسلام يوصفاتشو أتكالي قدريات ያሉበት አቋም ነው። من على قطلة ويغلو فيها بقدر لي وسن يالفال قوم من أهل الإثبات كأهل الإثبات هونو قدرن የሚያሰብቱ ማለት ነው። حتى سلبوا العبد قدرته واختياره الذي لم جبريا የሚባሉት ናቸው። ምን እስካደረጉ ድረስ حتى سلبوا እስከነጠቁ እስከገፈፉ العبد ሰውን قدرته ችሎታውና اختياره ምርጫው ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه فالله سبحانه وتعالى አፍዓሎችና አህካሞች ያወጣሉ። ምናቸውን ነው የሚያወጡት? ህክማሃ ወመሳሊሐሃ ህክማቸውን መصلحቸውን ያወጣሉ። አላሁ عز وجل ምንም ህክማ የለውም በቃ አስገድዶት ነው ሙጅበር ነው ያ ሰው ብለው የሚሉ ናቸው።
ጀብርያዎች ይህን እንግዲህ በሸርሕ እንመለስበታለን قال الشارح حفظه الله ورعاه أراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام كلاي باصلفناه نغغر شيخو يفلغوت أن يبين أنه لا تنافي بين إثبات القدر بجميع مراتبه السابقة وأنه لا تنافي من حساب ليونس بجت يلمنا بمنا من معكل بين إثبات القدر بجميع مراتبه قدرا بهلم مراتب وتو السابقة أخلفنا مراتب وتو بما طلق مهلنا وبين كون العبد وبين كون العباد يفعلون باختيارهم ويعملون بإرادتهم باروج براساتቸው ምርጫ በራሳቸው ፍላጎት ይሰራሉ በሚለው መሐከል ግጭት የለም በብላችኋል ባሮች በራሳቸው ምርጫ በራሳቸው ፍላጎት باختيارهم وإرادتهم ነገሮችን ይሰራሉ ማለትና አላህ عز وجل መጀመሪያ ነገሮችን ቀድሯል መሐከል ምን የለም ተናፊ የለም በራስ መጣረስ የለም ሐሳብ ግጭት የለም فقصده بهذا الرد እንግዲህ ሐሳቡ የዚህ ሙሉ ጥቅል ሐሳብ ቅድም ያወራነው ምንድነው እቺውና لا تنافي بين إثبات القدر وبجميع المراتب السابقة وبين كون العباد يفعلون باختيارهم يعني فقصده يماتن يا تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علامته بهذا الرد بزمل على من زعم أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض ردنا بهذا الرد ردنا يفلقوت على من زعم يموقت لي من يموقت أن إثبات ذلك قدر ما أثبتكو من يامت على يالو سوى تالو يلزم منه التناقض ተናቁብ ይመጣበታል ብለው ያስቡ ሰዎች ቀደርን ካሰበትን ከምን ጋር ይጋጫል ሰዎች በራሳቸው ምርጫ ሰርተዋል ከሚለው ሐሳብ ጋር ይጋጫል ብለው ያስባሉ ማናቸው እነዚህ ቀደርያ ومن ثم كذين بمنسات ذهب الطائفة منهم فالناس وسط እንደዚህ ከሚያስቡት ውስጥ ደግሞ የተወሰኑት ሄዱ الى الغلو في اثبات القدر قدرن በማስበት ወደ غلو ገብተው حتى سلب العبد قدرته واختياره እነዚህም እኮ ይጋጫል ከሚለው በመነሳት ነው ወደዛ ወደ غلو የደረሱት እነዚህ ደግሞ ማን ናቸው ጀብሪያዎች ነው حتى سلبوا العبد አንድም ባሪያ እስከነጠቁ ድረስ ሄዱ قدرته واختياره ችሎታውና አላህ የሰጠውን የተገደበች ችሎታ አለ ምርጫ አለ ያንን እስከነጠቁ ድረስ ደረሱ እነዚህ ምንም ምርጫ የለውም ማለት ተገዶ ነው ቢከፍር ተገዶ ቢያምን ተገዶ ይሄ እንግዲህ ሙሲባ ነው وذهبت الطائفة الثانية ሁለተኛው ቡድኖች ደግሞ ሄዱ ይላል ይሄ እንግዲህ እሱ ቀደርያዎቹ ወደ ኋላ ማድረግ ያመጡ ስለሆነ ነው الى الغلو في اثبات افعال العباد واختيارهم حتى جعلوهم هم الخالقين لها እነዚህ ደግሞ افعال العباد በማስበት ወሰን አለፈ የሰዎችን ምርጫ በማስበት በጣም አጋነኑት ማለት ነው ከት ተጃሉሁም هم الخالقين لها ሰዎች ስራቸውን የፈጠሩት ራሳቸው ናቸው እስከ ማለት ولا تعلق لها بمشيئة الله ولا تدخل تحت قدرته فالله قدرة ስራ አይገባም ከአላህ መሽአ ውስጥም አይደለም ምንም ግንኙነት የለውም ብለው አሉ ويقال للطائفة الأولى ለመጀመሪያይቱ ጀማዓን እንላለን ጀብሪያ ለሚባሉት لأنهم يقولون إن العبد مجبر እነዚህ ባሪያ ተገዷል ስለሚሉ ነው ما يصدر منه على ما يصدر منه ከሱ በሚገኝ ነገር ላይ ተገዷል لا اختيار له فيه ከሱ በሚገኘው ስራ ላይ ምርጫ የለውም ነው يقال للطائفة الثانية القدرية ሁለተኛዎቹ ደግሞ ቀደርያ ይባላል ለምን ቀደርያ ተባሉ القدرية النفاناتቸው لأنهم ينفون القدر قدرن نفي السلام يادم قال الشيخ رحمه الله شيخ بلوال والعباد فاعلون حقيقة
ባሮች በሐቂቃ ተግባሪዎቹ እነሱ ናቸው ይላል ይህ ቃል رد على الطائفة الأولى وهم الجبرية جبرية والشلاي ردنا لأنهم يقولون إن العباد ليسوا فاعلين حقيقة الناس بحقيقة كلين دجي هذا الرجل سبال فاعل هونو عدلم بمجازنا ياو نجرون يكناونو على هونو የዛ ነገር የተተገበረበት እቃ ሆኖ እየተተገበረ ስላለበሱ መጃዘን ነው እንጂ በሐቂቀተን ሰሪ አይደለም ብለው ነው የሚሉት ማ ጀብሪያ ተገዷል ስለሚሉ ማለት ለምሳሌ ንፋስ መጥቶ ዛፍን ቢያነቃነቀ ዛፉ ፈልጎ ተነቃነቀ ነው የሚባለው ንፋስ አነቃነቀው ነው የሚባለው ንፋሱ አነቃነቀው ነው አይደል ጀብሪያዎች እኛ ዝም ብለን አሁን ብንሰራ ተገደል ነው እኮ ያነቃነቀን ማን ነው የሚሉት ሁሉ ነገር ኢራዳ ያለው እክቲያር ያለው አላህ እጅ ነው ሰውየው ተገዶ ነው ቢከፍር ተገዶ ቢሰልም ተገዶ ብለው ነው የሚሉት ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ የሆነ ሙሽኪላን የሚያስከስት ነገር ነው ይሄንን ነው የሚሉት እንደዚህ አይደለም እነሱ ልክ እንደ ዛፍ ይመስሉታል የሰው ልጅ ማለት ናም እንደዛ አይደለም ታዲያ ሰጋጅ እየተባለ አይደል እንዴ ካፊር እየተባለ አይደለም እንዴ ተብሎ ሲባሉ ምን ይላል መጃዝ ነው ምን ያርግታል እቃ ነው እሱ ተከናውኖበታል ከዛ አንፃር ስምንስጠው እንጂ አድራጊ ያድርገን እንደ ስም الفاعل ካፊር እንበለው እንጂ በሐቂቃ ግን እሱ አይደለም ተገዶ ብለው ነው እንጂ እነዚህ ጀብሪያዎች ናቸው والله الله عز وجل خالقهم وخالق افعالهم ብለናል ይሄንን ደግሞ ለማረድ ነው ይሄንን እየሰጠን ያለነው رد على الطائفة الثانية القدرية በሁለተኛው ጀማዓ قدرية النفاس በእነሱ ላይ ነው لانهم يقولون እነዚህ ደግሞ ምን ስለሚሉ ነው ان الله لم يخلق افعال العباد وانما هم خلقوها استقلالا دون مشيئة الله وتقديره لها الله عز وجل ሳይቀድረው الله عز وجل የሱ መሺአ ሳይኖር የሰዎች አፍዓሎችን አላህ ሳይፈጥራቸው እነሱ ሰዎቹ ራሳቸው ፈጠሩ ነው የሚሉት እነዚህ ነው هم خلقوها استقلالا ماشي والعبد باريا يا شيخ نذكرنا مثلا وقوله والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة هي كله رد على الجبرية وش لا رد جارنا ليس العباد بمجبرين باروج تجدوا አይደለም على تلك الأعمال النزول الصراوش لا تجدوا አይደለም لأنه لو كان كذلك لما صح وصفهم بها تجدوا بيون كافر صائم مصليا من قلتاቸው አንችልም لأن فعل المجبر يتجدد سو سراكو لا ينسب إليه ولا يوصف به ودسو አታስጠጋው እንደውም አትወስፈውም ሰውየውን በዛ ولا يستحق عليه الثواب او العقاب ሊመነዳበትም ሊቀጣበትም ደግሞ አይችልም ሰው ተገዶ ከሆነ የሰገደው ለምን ታዲያ ይመነዳል ተገዶ ከሆነ ዚና እያደረገ ያለው አንድ ሰው ተገዶ ከሆነ እየሰረቀ ያለው ተገዶ ከሆነ የከፈረው ለምን አላህ عقاب ያደርግበታል ይሄን ሰው እና ይሄ ፍጹም ከሸርዕም ከዓቅልም የሚጋጭ አባባል ነው ጀብሪያዎቹ ያሉበት አቋም ማለት ነው والله خالقهم وخالق قدرتهم ብለናል እንግዲህ ይሄ የአህል ሱና አቋም ነው ሸይኹ እየተናገሩ ያሉት صاحب المسلو የአህል ሱናን አቋም እንዴት አድርገው የተቃወሙ እንደሆኑ ደግሞ በሚያሳይ መልኩ ነው በእያንዳንዳቸው ላይ ረድ ነው እየሰጡ ያለው በእያንዳንዱ ቃል والله خالقهم وخالق قدرتهم ይሄ ለማን ረድ ነው رد على القدرية النفاة نفي أدراجي قدريዎችን رد ለማድረግ ነው الله خالقهم الله የሰዎች ፈጣሪ ነው وخالق قدرتهم ቁድራቸውን ፈጣሪ ነው የሰዎች ፈጣሪ ነው የቁድራቸውን ፈጣሪ ነው حيث زعموا እነዚህ ግን ቀደርያዎች ላይ ረድ ነው እያለ ነው ይሄንን አባባል እነዚህ ቀደርያዎች ያሉ በመሆናቸው ነው ረድ እያደረግን ያለ ነው እንደዚህ ምን ያሉ ናቸው ان العباد يخلقون افعالهم بدون اراده الله ومشيئته كما سبق فجلس እንዳሳለፍ ነው ከአላህ
ፍላጎትና መሺአ ውጪ ሰዎች የራሳቸውን ስራ የሚፈጥሩት እነሱ ናቸው ብለው ነው የሚሉት ثم استدل الشيخ في الرد على الطائفتين ከዛ ሁለቱ ጀማዓዎች ላይ ረድ በማድረግ ሸይኹ ምን አደረጉ دليل بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم إيه مالته فيه الرد على الجبرية جبرية لا يردان لأنه أثبت للعباد مشيئة وهم يقولون لا مشيئة لهم لسوت مشيئة يلا تشوم ميالو الناس الله دمو مشيئة نجا ثبتنا لمن شاء منكم أن يستقيم فنانت وس استقامة لم يشافونه ويورنا أن يستقيم مالت الاستقامة مالتنا عن مصدريانا يستقيم ملو فعل مضارع لا أنت جبا وده استقامة يكيرون لمن شاء منكم الاستقامة فنانت وس استقامة لفلقة سونه هي قرآن يورد نعم نعم كذا من هذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إيه فيه الرد على القدرية قدرية وشلا يرد لبسها آية من يجعل سلام يا الله مشيئة يلا من أرلم يلت بس وصر عليه الناس الله قم من يجعلهم وما تشاءون إن أنت عند النجر انصر علم بلا شو تشوم إلا أن يشاء الله رب العالمين من يجعلهم راس الاستقامة راس مشيئة من نوره بإرادة ومشيئة من الله عز وجل فلذه ይሄ በቀደርያዎች القائلين ባየሆኑት ላይ መልስ አለው ምን የሚሉ القائلين ብለናል نقول القول ይሄን የሚሉት እነሱ ምን ይላሉ بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله يا الله مشيئة ላይ توقف ሳትገደብ ማለት ነው ራሳቸው ባሮች ሙስተቂል የሆነ የተነጠለ የሆነ مشيئة الله تشو نعم يدوس بأن مشيئة العبد نعم مستقلة قولاتها يعني بإيجاد الفعل فعلا بما سكنت مستقلنا من غير توقف على مشيئة الله فالله مشيئة ليس يقدر لبتشو يقومنا ويسوّج مشيئة بلو نمي وهذا باطل إيه دمو كافتنيا صفتنا لأن الله علق مشيئة العباد على مشيئته يسوّتن مشيئة الله براس مشيئة أن تنطلوتال سبحانه وربطها بها نعم تطوها لها مؤلف رحمه الله وهذه الدرجة من القدر جي درجاك قدر إلى جي درجاك قدر يكذب بها عامة القدرية لا አጠቃላይ ቀደርያዎች የሚያስተባብሩት ነው የተወሰኑ ቀደርያዎች ወላቶቹ የሚያስተባብሩትን ባለፈው ተፈልፈናል ወላቶቹ የሚያስተባብሩት ምን ነው አልዕልም ወልኪታባ አረን ይሄኛውስ አመቱ ቀደርያ የሚስማሙበት ነገር ቢኖር ይሄን ነገር ኢንካር ማድረግ ነው የአላህ መሻአና خلقን አላህ عز وجل የሰዎችን ስራ ሲሰሩ አለሻውም እንዲሁም አልፈጠረውም ብለው ነው የሚሉት ቀደርያዎች نعم ለዚህ ነው ምን ያሉት ሼኽ ተይሚያ ሼኽ እስላም ተይሚያ وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية نعم وهي عموم مشيئته وإرادته لكل شيء إنكار የሚያደርጉት የቀደር ደረጃ የትኛው ነው የአላህ መሺአና ኢራዳ ለሁሉ ነገር የለም ብለው ነው የሚሉት እነሱ ስለዚህ ይሄን ኢንካር ያደርጋሉ عموم مشيئته إنكار يرجال عندنا وعموم خلقه لكل شيء وهي عموم خلقه لكل شيء كل النجر فطروا على الميلون هيكبلوا ما أن اللي وطنوا أفعال العباد أن يفتروا ما أن تشيلالوا أرافاتهم العباد يخلقون أفعالهم بلو إلى زالوا قدرية من جبالوت مجوز هذه الأمة لأنهم يثبتون خالقين كما تثبتوا المجوس خالقين ሁለት خالق እንደሚያሰብቱት እነዛኛዎቹ እነዚህም ሁለት خالق ስለሚያሰብቱ
وأن العباد فاعلون حقيقة بحقيقة باروች ሰሪዎች ናቸው እንላለን والله خالقهم وخالق أفعالهم እንላለን ቀደርያዎችን እያخالفን ማለት يكذب بها عامة القدرية على متن النفاة حيث يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه النفس فعل نفسه راسه يسروا ما هو يفتروا بلو سلميلون بدون مشيئة الله وإرادته الله مشاءنا إرادة صينور الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة رسول عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة بلو يسيماتشو إيه حديث كسبت እንግዲህ እሳቸው ያሰበቱት ይመስላል ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ለዛ ነው በመትን መልክ የተጠቀሙበት لمشابهتهم المجوس مجوسዎችን ስለሚመሳሰሉ ነው መجوس هذه الأمة የተባሉ الذين يثبتون خالقين ሁለት خالق የሚያሰብቱ هما النور والظلمة برهاننا ጨለማን فيقولون إن الخير من فعل النور كبرهان سرا ነው خير ይላሉ والشر شر ደግሞ من فعل الظلمة ከጨለማ ተግባር ነው ይላሉ مجوس فصاروا من هنا ثانوية አይልም ثانوية ይላል ضبطዋል እንደዚህ ብሎ ثانوية ይባላሉ መጁሳዎች ثانوية ማለት ሁለት አምላክ አለባዮች ማለት ነው ثانوية وكذلك هؤلاء القدرية قدريዎችም እንዲሁ ናቸው جعلوا አደረጉ خالقا مع الله كالله ጋር خالق አደረጉ حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته يا الله فلاغوتنا يا الله مشيئة ሰዎች ስራቸውን ይፈጥራሉ ሲሉ ለራሳቸው ፈጣሪ አላህ ለስራቸው ፈጣሪ ደግሞ ራሳቸውን አድርገው ስንት ፈጣሪ መጣ ማለት ነው ሁለት ፈጣሪ بل يستقلون بخلقها እነሱ ምንድነው የሚሉት يستقلون ሰዎች ይነጠላሉ بخلقها ስራቸውን በመፍጠር ብለው ይላሉ ከዛ ጨረስን مجوس هذه الأمة بلو تتقموا الله دلنا ابن تيمية شيخ قل حديث سلما يثبت مناله ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة رسول عليه الصلاة والسلام بزينة سيماته النصن على ثبتا لتأخر ظهرهم عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام كمن تعلم عنه النزا سوت حايمته بفيت لتأخر ظهري سوتوا መምጣታቸው ስለቆየ عن وقت النبي ከነብዩ صلى الله عليه وسلم ስለቆየ አመጣጣቸው ይላሉ ሸይኹ አንዳንዶቹ ሶሂህ ነው ሲሉ አይቻለሁ ሰነዱን አልተከታተልኩም እኔ በራሴ ተግሪር ተሕቂቅ ያለው ኪታብ አለ ሶሂህ ያለ አለ እናንተ إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله زم بلونا من الفت لا هذه لما سبان مسلم من المنزل مجوس هذه الأمة بمقالته ما كفر ثم من تشبه بقوم فهو تشبه بالرجل كله يكفر هذا لا من
ይላል وحسنه والحديث حسنه الألباني إلى أن يقام ስለዚህ ሐዲሱ ثابت ነው ማለት በእሳቸው እንግዲህ አይሰብት ያላችሁ አሁን የእሳቸውን ነገር በእሳቸው ወሰዱ ያ ለዛ ነው ሐዲሱ የሚሰብትበት ሌሎች ኩቱቦች ላይ ስላየሁ ነው እዚህ ሸክ ያደረብኝ ሐዲሱ ثابت ነው والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه النبي صلى الله عليه وسلم يقدم مغنايت አለባቸው እንደ ሐዲሱ ሐሰን ቢሆን لا መገናኘት የለባቸው ስለዚህ ይሄ የእሳቸው ሐሳብ ነው የሼክ ፈውዛን ሐሳብ ነው እናልፋለን فأكثر ما يجيء من ذمهم إنما هو موقوف على الصحابة من ይላል አብዛኛው ወቀሳ ቀደርያዎች ላይ ተሰነዘረው ከማን የመጣ ነው ነው የሚሉት ሰሃቦቹ ላይ መውቁፍ ነው መውቁፍ ማለት قول الصحابي موقوف ይባላል ወደ ነብዩ የተነሳ ነገር ደግሞ የነብዩ ቀውል የነብዩ ፊዕል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ነበሩ የተባለበት ነገር ካለ መርፉዕ ይባላል መርፉዕ የሚባል ይሄ እስጥላህ ላይ ኢንሻአላህ ወደፊት እንቀራለን ወሰላሁ ሐዲስ ላይ አለ نعم ابن حجر ما يلو أنت كا ويس البان ابن حجر ولم يثبت الزنيوم لا ينطق الزنيوم لا تمساسين ونكابين وحسنه الحافظ ابن حجر في أجوبة المصابيح أجوبة المصابيح لا حسن بلوثال نعم وحسنه الألباني يقولوا يا شيخ العثيمين كتاب شرح لاي شرح تعاليق لاي حسنه الألباني لا هنا قال الحافظ الحافظ ابن حجر قال لا አይደለም ያኛው መዝሙር ጥሩቅ في السنة ነው የሚለው ያ አልባኒ ሌላ ኪታብ ላይ ነው ይሄኛው ደግሞ አድዩቱል መሳቢህ ላይ ኢብኑ ሐጀር ራሳቸው እኮ ነው ሐሰን ነው እያሉ ያለው ስለዚህ ሁለት ተዓሊም አግኝተናል ማለት ነው ሐሰን ያለው በዛኛው ታሪክ እናንተ በጀ ያለው ኢብኑ ሐጀር ሐሰን ማለት ነው እሱም ኢብኑ ሐጀርን ትልቅ ሙሐዲስ ናቸው ሐዲስ تصحيح እና ተضعيفاቸው معتبر ነው የኢብኑ ሐጀር እዚህም አልባኒ ማለት ነው لا أبو داود رواه أبو داود واللالكائي وابن أبي عاصم عن حذيفة قال ورواه أحمد عن ابن عمر وحسنه الحافظ ابن حجر في أجوبة المصابيح هذا لك علك نقدر لك قرأ الشريعة للأجري نوع أجري مبالغ يستحسن الشريعة ماشي إذا ما يتصل لي أنا صح ويغلو فيها يملو أبابالو هذه الدرجة من القدر إتشين درجة كقدر وسن يلف البات الله غلو مالس زيادة في الشيء عن الحد المطلوب كم يفلق أو حد بلاي ما يهد بعند نجر لاي من يبالا لارو غلو يبالا لا تغلو في دينكم قرآن لا غلو واسل غلو مطلوب አሁን እነዚህ غلو አደረጉ በኢስባት في هذه الدرجة ያለንበት ደረጃ ምንድነው መሺአና
መሻአና خلق ከመራቲብ ከአንጻር ካስቀመጥነው ቀደር ስንት ነው አራት አይደል ከደረጃ አንጻር ደግሞ ካስቀመጥነው ሁለት መራቲብ አንድ ላይ እየተቀለለ እና هذه الدرجه ሲል አሁን ያወራንበት መሻአና خلق ና እዚህ ላይ ማን ነው ጉልጉ ያደረጉት ቀውሙ من اهل الاثبات ይላል ከሚያሰብቱት እነዛኛዎቹ ንፋሶች ናቸው ማ ቀደርያ እነዚህኛዎቹስ ሙስቢቶች ናቸው ጀብሪያዎቹ ግን ደግሞ አህሉ ጉልጉ ናቸው በዚህ ጉዳይ በጣም ወሰንም ያሉት እሺ ፋዒሉ يغلو ይሄ ቀውሙን የሚለው ፋዒል ነው የአረብ ነው ፋዒሉ يغلو ሲሎት يغلو ፋዒል ነው ሲል የአረብ ያረጉላቸው يغلو የሚለው ፊዕል ሙዳሪዕ አይደል የታለ ፋዒሉ ከተባል ቀውሙን የሚለው ነው يغلو قوم من أهل الإسلام نعم والمراد بهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجمر على فعله حتى سلبوا العبد قدرته واختياره مرجعون اسكنت تقص كجففت إلى فالأولون غلوا النزان يوتوا وسنعلفوا في إثبات أفعال العباد حتى أخرجوها عن مشيئة الله أفعال العباد الناس بتوا أفعال العباد የሚባለው ራሱን የቻለ ኪታብ ሁሉ ከሰለፎቹ የተጻፈበት ነው ብያቸዋለሁ ባለፈው ያንን ባስተታዲያ በደንብ አድርጋችሁ እንዲገባችሁ እዚሁ መጀመሪያ የኛው ላይ ይሄ ባለፈው ወደ 3 መጅሊስ ይሆናል መሰለኝ አይደል ስለ ቀደር ከጀመር ቀጠር የሚለው ሐሳብ ያለው ከዚህ ኪታብ ቀደር አከባቢ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል በህኛው ቦታ ላይ ይዛችሁ ስለተንቀሳቀሱ የሚገባ ነገር ስለሆነ ማለት ነው አቂዳ ስለሆነ ለምን መረዳት እነዚህ حتى سلبوا ماذا قدرته واختياره የሰው ልጅ ምን እነሱ እነዚህ ደግሞ ቁድራና اختيار የለውም አላህ ምን አለ غلوا ወሰን አለፉ የመጀመሪያዎቹ በምን ነበር ወሰን ያለፉት في اثبات افعال العباد حتى اخرجوها عن مشيئة الله እነዚህኛውስ غلوا في نفي افعال العباد افعال العباد النفي በማድረግ ነው እዚህ ደግሞ حتى سلبوهم القدرة والاختيار ቁድራና ችሎታ የላቸውም በስራ ላይ ምርጫ ራሱ የላቸውም ብለው ካሉ ድረስ ደረሱ وقوله ويخرجون عن أفعال الله أحكامه عن أفعال الله وأحكامه كالله سبحانه وتعالى أفعالنا أحكامه من يوطألوا حكمها ومصالحها حكمة يوطألوا مصالحا يوطألوا ባለፈው አንድ ሱፊያ በአሁን የአማራ ክልል ነው ምናምን ሰዎች የሞቱ ጊዜ ሐሳብ እየሰጡ ይላል ያው ዞሮ አላህ ነው እንትን ያለባቸው ያም ገደው አላህ ሊቀደረበት ብላው ይያለ እንትን ይላል ሰውየው ይናገራል ሰውየው አህባሽ ነው ያው የታወቀ ነው በጥባጭ እና ብዙ የሚያስነቃ ይመስላል አነጋገር ግን ጀብርያነት አለ ሰዎች እኮ ያው ምን ያርጉ ተገደው ነው እያለ ነው እያወራ ያለው ስለ ቀደር ብቻ አይደለም እያወራ ያለው ተገደው ነው የሚል ሐሳብ ይጨምርበታል እና ሰውን እንግዲህ ሰው ከአቂዳው ውጪ መሆን አይችልም አያችሁ ሲያወራ ሆነ እሱ ምኑን የተናገረ ነው በዛው አቂዳውን ነው እየተናገረ ያለው አንድ ጊዜም እንደዚሁ በእንትን ቀርቦ አንዱ የዚህ ትልቁ ሰው ያጨብጫቢ ነው እሱም ያሁኑ የተናጋሪው አጨብጫቢ ነው በጣም ረባሽ ሰው ነው ይሄም አፍባሽ ነው በሪ ሰፈር ያለው እንትን ብሎ ስለ ከሰማይ በላይ ስለመሆኑ አላህ በድንገት መጣበት የሆነ ሐሳብ መድረክ ላይ ነው ያው እና ቶሎ ብሎ እዛው ተዛለ መሰለኝ ያቂዳ ቶሎ ብሎ ያው በኃይሉ በምኑ አለ ሱብሃንአላህ የሰው ልጅ እንግዲህ ፊጥራው ያስገድዳል አላህ ከአርሽ በላይ ነው የሚለውን እንደተናገረ ያስገድዳል ያንን ከተናገረ በኋላ አቂዳውን ሲያስበው ደግሞ መልሶ ማስተካከል ሱብሃንአላህ በጣም አጃኢቦች ናቸው አይለቃቸውም የትኛውን ቦታ ቢሄዱ
ሹብሃቸውን ከመንዛት ቢድዓቸውን ከመተንፈስ አያውቁም أن الجبرية في مذهبهم من እነዚህ እኮ ምን ያደርጋሉ ብለናል ከአላህ አህካሞች ውስጥ ከአላህ ፈዓሎች ውስጥ ምን ያወጣሉ አለ ህክማውን በቃ ያዛው እንዴ ሙጅበር ከሆነ አንድ ሰው ምን ህክማ አለ ምን ህክማ አለ አላህ ይሄንን በማድረጉ ህክማ የሚባል ነገር ለዚህ ነው እኮ እንደውም ጭራሽ አፋቸውን አውጥቶ ምን ይላሉ አላህ በሚሰራው ነገር ውስጥ ህክማ የለም ይላሉ حتى عبد الله الهروي في كتابه أنا رأيته بعين حكمة يلم الله ما فيه سراوس حكمة يلم هي الجبرية مذهبنا بمسارته أحواشته جهمية سلونه من الناس مذهبنا يكتبوا في هذا الموضوع أن الجبرية في مذهبهم هذا حينما نفوا أفعال العباد النفي سيادربوا وسلبوهم القدرة والاختيار قدرنا اختيارا في نفوا حكمة الله في أمره ونهيه وثوابه وعقابه من النفي الرجال يا الله في أمره ونهيه وثوابه وعقابه يا لون حكمة نفي الرجال عندهم الله በአንድ ነገር ላይ ህክማ አለው ብሎ ማሰብን ለነገሮች እንደተገደደ አድርገው ያስቡታል እነሱ በተቃራኒ الله ለምሳሌ الله عز وجل ለሰው ልጅ ሲፈጥረው የፈጠረው ለምንድን ነው وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون እኛ ምን ብለን ነው የምንፈስረው እቺ ላም ምን እያልን ነው የምንፈስረው ሊያመልኩኝ ብዬ ነው የፈጠርኳቸው ስለዚህ ሊያመልኩኝ ብዬ ነው ማለት ሰበቡ ህክማው ለምንድን ነው እነሱ ደግሞ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም እያሉ ነው በኪታባቸው አላህ አንድ ነገር ለህክማ ብሎ አይሰራም ብለው ነው የሚሉት ይሄ እንደዚህ ያለ እንትን አላቸው فقالوا انه يثيب من ይላሉ አሁን الله يمندل او يعاقب العباده ወይም ደግሞ ሊቀጣቸውም ይችላል ይቀጣቸዋል على ما ليس من فعلهم ተግባራቸው ባልሆነ ነገር ويأمرهم يزاتشوال بما لا يقدرون عليه قدرة የላቸውም አይደል قدرة የላቸውም ካለ የሰው ልጆች اختيار የላቸውም ካለ اختيار በሌላቸው ነገር ያስገድዳቸዋል اختيار በሌላቸው ነገር እየተቀጡ ወይም ደግሞ ምን እያደረጉ ነው እየተመለዱ ነው መርጣው አይደለም የሚሰሩት እንደዚህ ያለ ዝብርቅርቅ ያለ እንትን ላይ የሚጥል ነገር ነው ሄዶ ንግግራቸው ምን አሉ ይሄው ما ليس من فعلهم كفعلاቸው ያልሆነ ነገር ላይ ይቀጣሉ ወይም ደግሞ ثواب ያገኛሉ አሁንም ደግሞ አላህ عز وجل ሊያዛቸው አላሉ بما لا يقدرون عليه የማይችሉበት ነው فتهم الله እነዚህ ሰዎች አላህን ኢትሃም አድርገዋል በምን بالظلم والعبث بالظلم በበደል እንደ አላህ عز وجل አንድን ሰው ካስገደደው በኋላ ክፋት እንዲሰራ እንዲከፍር ዙልም እንዲሰራ እንዲሰርቅ እንዲዋሽ ካስገደደው በኋላ ከቀጣው ችግሩ የሰውየው ነው አላህ አይደለም ዙልም እያደረገበት ያለው አሁን በእነሱ አባባል ከሄድ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ስለዚህ فتهم الله بالظلم والعبث دمه والعبث ማለት الله عز وجل ይሄንን ሰው እያስገደደው ከሆነ እያስገደደው ኸይር አሰርቶ መልሶ ደግሞ የሚመነዳው ከሆነ እያስገደደው ክፉ አሰርቶ መልሶ የሚቀጣው ከሆነ عبث ነው ጨዋታ ነገር ነው والله لا يعبث الله منزل من العبث أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا الله عز وجل منزه عن العبث لذانه من ياله وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فزينك كعبث الله يصدانه جانب سبحانه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لذين دزي هلا مدفع وطيف مدفع نتيجة علينا ما يدرسن ينسوا حساب الله عز وجل
ሙጅቢር ነው ካል ሄዶ እንደ ያለ መጥፎ ሐሳብ ውስጥ ነው የሚጥለን ይሄ ሐሳብ ማለት ነው አንዛን እያለ ነው ሌላ ቦታ አሁንም ቀንስላችኋለን ሰዓቱ ረጅም ስለሆነ لا قلتلو حقيقة الإيمان نميلو حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرات حقيقة الإيمان إيمان والد من مالتنا أن وانجل تلك وانجل ميساراسو حكمه من دنون زي كان قال عند حديث النانسا جبرية عن الحديث ما صار رجال يعمل استشلال له حديثه صحيح انه نبي الله آدم نبي الله موسى قين تواشوا يتناقروا حوار رسوله عليه الصلاة والسلام نقرون السنن حديث رواه أحمد في المسند تحاج آدم وموسى إلى نبي الله آدم እና ሙሳ ተከራከሩ እና ሙሳ ምን አሏቸው ለአደም አንተ አቡና خيبتنا واخرجتنا من الجنه አንተ አባታችን ነህ ያዋረድከንና ከጀነት ያስወጣሃን አሏቸው خيبتنا واخرجتنا من الجنه وهلا آدم من قالوا أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب الله التوراة لك بيده توراة الله بجوز فلها الله أنت بما الناقر مريت لي هنا مالتنا اصطفاك مرطها أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة إنين سيفترن ف40 مثل في مجمرات أدروت جنبر النجر أنسى سوق الله على أمر قدره الله يزين كزياهن النبي صلى الله عليه وسلم من إذا له حديث سجرسوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى ردتنا منه يترتب مال موسى يرتب آدم بمدن يرتب دمو تبرو سيبال بمن لي بما صاببنا قدر لي بما صابب الله مجمع يقدر ربي كين يظن جبرياዎቹ ምን አሉ ይሄው የሰው ልጅ ምንድነው ሙጅበር ነው ደሊላችን ነው ቀደርያዎቹ ሲጠየቁ ይሄን ሐዲስ ይባሉ ሐዲሱ ላ እኛ አንድ ኸበርን ለማስበት አቂዳ አድርገን እንድንይዘው አሐድ የሆነ ኸበር አንቀበልም ሙተዋቲር መሆን አለበት ሐዲሱ ሙተዋቲር አይደለም አይመለከተንም ማለት የሚመልሱበትን ነገር ፈለጉና ሐዲስ እስራህ ላይ ኢንሻአላህ ወደ ፊት እናያለን ሙተዋቲርና አሐድ የሚባል እንትን አለው አይነት አለ እና بعض اهل البدع ምን የሚል አመለካከት አላቸው በخبر الآحاد አቂዳችንን አንመሰረትም ይላል ስለዚህ የዘይንን ነገር ሲመጣበት ምን ይላል ማለት ነው خبر الآحاد ነው እያለ ይመልሳል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሐዲስ انما الاعمال بالنيات خبر الآحاد ስለዚህ ማንንም ሊመልስ ነው ማለት ነው በሱ ቃይዳ انما الاعمال بالنيات ይመለሳል እና ብዙ ችግር ውስጥ ነው የምንከታቸው ማለት ነው ስንይዛቸው ለምን ብዙ ፍጹም መወላወያ የማይሰጡ ሐዲሶች አሉ አሐድ ይሁን ሙተዋቲር ያልሆኑ አንድ ነገር ለመቀበል የግድ ሙተዋቲር ይሁንልኝ አይባልም
يدلك غلط ማንኛውም እሺ ደረጃዎቹ ሰፈፍ ላይ እንዳሉ አወቀን ጀብርያዎቹን በመንመልሳቸው ይሄው ደሊል ብለው ይዟል እንላለን ነብዩላህ ሙሳ ሲጠይቋቸው አደም የረቱበት ምክንያት አደም ሙሲባው በአላህ ቀደር ነው የሆነው ብሎ ሙሲባውን ነው የፈለጉት እንጂ ተግባሩ የኔ አይደለም አላህ አምጥቶብኝ ነው ለማለት አይደለም ሙሲባው ግን ምንም አንድ ሰው የፈለገ ነገር ኩፍርም ፍስቅም ቢሰራ ሙሲባው ያው አላህ ይቀደረው ሙሲባውን ነው ይሄ አንዱ መልስ ነው ሁለተኛ መልስ بعد التوبه ከሆነ አንድ ሰው የጠየቀህና አዛ ያደረገህ ያማ አለፈ በቃ አላህ ቀድሮት አለፈ ብለህ ማለት ይቻላል ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላህ ይሄንን ጀዋብ ሁለተኛውን ይሰጣሉ ኢብኑ ተይሚያ የመጀመሪያውን ጀዋብ ይሰጣሉ ሙሲባ ብለው በዚህ አይነት እንመለሳለን ዛሬም ቢሆን አንድ ሰው ለምሳሌ ድሮ አለም ሰው በዱርይነቱ በመናምን ያቀዋል እና ይሄ አሁን አንገቱን ሰብሮ መስጊድ የገባው ልጅ አሁን አንተም አሁን ተጠበቀና ሊወጋው ፈልጎ ነው ምን አለው አንተም አሁን እንደዚህ ሆነ ምናምን አለና እኔ አላቀም እንዴ የምታደርግ አይደለ ብሎ ሲለው ያ የአላህ ቀደር ነው ብሏል ይቻላል ወይ ስንል አዎ ይቻላል ያለፈ ነገር ከሆነ በቀደር ማመካኘት ይቻላል ተውባ አድርጎ ያሳለፈውን ነገር አሁን እየሰራ ያለውን ነገር እስከሆነ አይቻልም አሁን እየሰራው ያለውን ነገር ለምሳሌ አሁን ሰውየው ሰላት ትቶ ምን ብሎ ወንብድና ውስጥ ነው ያለው አንተ ቆይ እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምትሆነው ሰላት ለምን አትፈስ አላህ ነው የቀደረው ይሄ ከተወ በኋላ ግን በቀደር ማሳበብ ይቻላል ደሊሉም ይሄው አሁን ያነሳነው ሐዲስ ሊሆነን ይችላል ማለት ሁለተኛ ደግሞ ወይ ደግሞ ሙሲባውን የፈለጉበት ሙሲባው ለፊዕሉ ሳይሆን ሙሲባው አላህ ነው ያመጣው ያው እንደዛ መውጣቴ ሙሲባ ነው ሙሲባውን ደግሞ አላህ መጀመሪያ ቀድሮት ነው ብሎ ማለት ነው በዚህ አይነት ይመለሳል ነው ሐዲሱን እንግዲህ ከተነሳ እንጂ الاحتجاج بالقدر على المعاصي ወንጀል ነው በማዕሲያ ላይ በቀደር ማላከክ አይቻልም ይሄ የሙሽሪኮቹ ስራ ነው እንደውም ሙሽሪኮቹን ባለፈው ሙሽሪኪያ ኢብሊሲያ እያልን ያልነው ነገር አለ الامام ابن تيميه رحمه الله ምን ውስጥ የጠቀሱት ነው ብለናል ተድሙርያ ውስጥ የጠቀሱትን ሐሳብ እዚህ مؤلف رحمه الله شارح رحمه الله وحفظه ሰው ነበር በዛ አይተና لو شاء الله ما اشركنا فلا الله على ما ጋራታችንን ቢፈልገው ኖሮ እናጋራል ነበር አሉ በምን ያላከኩ ነው ሰዎች በቀደር ያላከኩ ነው በዛ ነው እንደዚህ በቀደር ማላከክ የሙሽሪክ ስራ ነው እንላለን እዛው ጥፋቱ ላይ ሆኖ በቀደር ማላከክ አይቻልም نعم ومن أصول أهل السنة والجماعة فصل بلوان فصل مالف هذا فصل إيه مليان بمعنى فاصل تذكرون بالفصل من قال له مصدرنا من فلقبة فاصل ليس ومن أصول أهل السنة والجماعة جعل الله منهم الله كان نفسه يرجم نفسه من يجعل مفور على خيام يقبل الله كان نفسه يرجم بلد دعاء درقل ደሞም የነሱንም ደሞ መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችን እየተነገረን ነው ያንን እንዳንስጥ ጥንቃቄ አድርጎ መሄድ ይጠበቃል ማለት ነው ከኛ አላህ ይርዳን ومن اصول اهل السنه والجماعه قال السنه والجماعه اصولوች ውስጥ ይላል ان الدين والايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ኢማን የሚባለው ነገር አሉ ተይያ ምንና ምን ነው አሉ ቀውልና አመል ባጭሩ ከዛ ሲሰርሁት ደግሞ ምን አሉ እዛው ላይ قول القلب واللسان አያችሁ ቀልብ ምን አለው ማለት ነው ንግግር አለው ቀልብ ንግግር አለው
ቀልብና ፉአድ ደግሞ ይለያያል وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فؤادها من هلتين وقلبها فؤادنا قلب ሁለቱም ቀልብ ማለት ነው فؤادም ይሁን ቀልብ ማለት ነው አላህ عز وجل ቁርአን ላይ የሚናገርበት እያንዳንዱ ነገር ህክማ አለው فؤاد የሚልበት ቦታ ላይ የሆነ ሊያስተላልፍ የፈለገው መልእክት አለ ቀልብ የሚልበት ቦታ ላይ ደግሞ ሊያስተላልፍ የፈለገበት መልእክት አለ ኢንሻአላህ ወደፊት ይመጣል خير አሁን ለማንኛውም ምናል ቀውሉን ወዐመል ኢማን ምንድነው ቀውልና አመል ቀውል ሲባል ቀውሉል ቀልቢ ወልሊሳን ጀዋሪህ ቀውል የለውም ጀዋሪህ አካላት ማለት ነው ጀዋሪህ ምን ይላቸው ቀውል የላቸው ማናው ቀውል የለም ቀልብና ሊሳን አመልስ ሶስቱም ቀልብም ሊሳንም ጀዋሪህም አመል አላቸው ስለዚህ እንደ አህሊ ሱና ቀውሉን ወዐመሉ ወኢዕቲቃድን ብትል ችግር የለውም ሌላ አገላለጽ ነው ኢብኑ ተይሚያ ደግሞ በገለጹበት ከሄድክ ምን ትላለህ ቀውሉን ወዐመል ከዛ ቀውሉል ቀልቢ ወልሊሳን ወዐመሉል ቀልቢ ወልሊሳኒ ወልጀዋሪህ በዚህ አይነት እንገልጻለን وأن الإيمان إيمان يزيد يسمرال بالطاعة اللهم بمتازل وينقص يكنسل بالمعصية ووندل وهم الناس أهل السنة اندزي بلو كما من السوقة مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة يقبل أن سوتش كفر بمطلق المعاصي بمعصية والكبائر بكبائر بتشا كبائر بمسراتاتشو بتشا معصية بمسراتاتشو بتشا كفر كما يفعله الخوارج خوارجوش عندما يرقوا سلا بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي معصية إيمانوي وندما ما كنت على عند سيف اللي ياكل معصية بشرع كفر اسكال سرادس كفر ነው ብለው ዑለማዎች ያስቀመጧቸው ነገሮች አሉ በጣም ብዙ ነገሮች ያንን ካልሰራለስ ተቀር أخوة الإيمانية ثابتة ሰውየው ለምሳሌ ኸምር ይጠጣል ነገር ግን ኩፍር ተብሎ የተባሉ ነገሮችን አልሰራም ኸምር ስለጠጣ አበቃ ከኛ ጋር ምንም አይነት የሚያገናኘው ነገር የለም ካፊር ነው አንሰግድበትም እንተ አይባል ይሄ ሰውን ማክፈር ነው ተክፊር አላህ የሚወደው ነገር አይደለም የአላህ ሐቅ ነው በነገራችን ላይ ሙእሚን ነው ብሎ ለሰው መመስከር ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ይቻላል ዝም ብሎ ያገኘውን እንዲህ ያንጠለጠለውን ሁሉ ሙእሚን ነው ማሻአላህ ሙእሚን ይባላል ሰውየው እዚህ ሰሊብ አንጠልጥሎ እንደዛ ይባላል አንዳንዱ እኮ እንደዛ እያለን ነው አይደል እነዚህ ምንም وحدة الأديان የሚባሉ ፍክር አለ አሁን ደግሞ በተለይ የኢብራሂም ሃይማኖት ተብሎ በውጭ ዓለም በጣም በተለይ እስራኤልና አረብ ሀገራት አሁን ስምምነት አደረጉ ተጥቢዕ ሰላም ምናምን ይባላል አይደል አሁን ያለው ከዛ ጋር ተያይዞ በጣም የሚነሳ አንድ እንትን አለ ፍክር አለ እና አደገኛ ፍክር አለ እንደ አቂዳን የሚያጠፋ እስልምናን የሚያጠፋ አባባል አይቻልም ተጥቢዕ ማን ነው ይሄ وحدة الأديان የሚባለው አይቻልም ስምምነት ልታረግ ትችላለህ በርግጥ እኔ ስምምነት ውስጥ የለውም እሱ ፖለቲካ ስራ ስምምነት ከይሁዳ ጋር ስምምነት ከአሜሪካ ጋር ስምምነት ከእንግሊዝ ጋር ከጀርመን ጋር ይሄ ሌላ ጉዳይ መስላህና መፍሰዳን አይቶ ሰው ያደርገው የሚችለው ነገር ነው ግን የሶስቱ ሃይማኖቶች ያው ኢብራሂም ጋር ስለምንገናኝ በዚህ በፊት በእኛ ሀገር ያለ አንድ መጅኑን እንዳለው ማለት ነው እኛና ነሳራዎቹ አሁን መርየም ታጣላላለች አለ አታጣላለ ስለዚህ የኛ ነሺዳ ቢሰሩ ስለ መርየም እነሱ ደግሞ ዝማሬ ቢሰሩ አንድ ላይ ብናደባልቀውና ቢሰራ ምን ችግር አለ አያህ አይደለ እንደዚህ ያለ እብድ አለ ይሄ አማኑኤል መግባት ያለበት ማለት
ከዛ ትንሽ ቆየና ደግሞ እኛ ሰፈላወል ከነሱ ጋር ቤተክርስቲያን ሰፈላወል ቅዳሴ ሲያልቅ እዛው እንሰግድ እና ያለ እብደት ዲን ውስጥ አይሰራም። ይሄ እብደት መልቀቅ ይባላል። ሰው እንዴት በጣም ኡሱል የሚባሉ መሰረታዊ መርሆቹን እንዴት ለቆ ይወጣል? አጉል አወቅሽ ሲሏታል ሰዎች ከባው እነዚህን ሰዎች ሚዲያ ምናምን ሲሰጧቸው በቃ ዝም ብለው መናገር ነው ታላቸው መጨረሻ ላይ ላኢላሃ ኢላላህንም ደባልቀው ይሏል ማለት ነው። ላኢላሃ ኢላላህ ደባልቀው ከኒሳ ነው በቃ ያ የኩፍር ቦታ ነው። እነዛ ሰዎች ደግሞ ኩፍር የሚያስተላልፉ ሰዎች ነው። አንተ ላኢላሃ ኢላላህ ከሚለው ሐሳብ ጋር በጣም ይጣራል እነሱ ያሉበት ነገር። መከባበር ማለት መቻቻል ማለት አንተ ያስኮን ይዘህ እነዛን ሰዎች መቼም ነፃነት አግኝተዋል አይደል? ባገኙበት ወደዛ ሳደርስ አንተ ዲንህን መተግበር አልሄድክባቸው ማንቀላቀል አለ። ከአላህ ፊት ምን ፍጃ ልታመጣ ነው? ለሰራኸው ኩፍር ለተናገርካቸው የኩፍር ቃላቶች መቻቻል ማለት የኩፍር ቃል ማንጸባረቅ ነው። ያማ መሆን ነው። ያ መቻቻል ሳይሆን ምንድነው መሆን ካፊር መሆን። አንድ ሰው የኩፍር ቃል መናገር ከጀመረ ታቦት መሸከም ከጀመረ ምናምን ይሄ ሆኗል እኮ አበቃለት ሆኗል። እንደዚህ በራሱ የሆነ ሽምቅቅ ያለ ራሱን በትክክል እስልምናው ላይ ያልጸና ህብረተሰብ መፍጠር ራሱ ተውሂድን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጎዳና ራሱን ሰውየው ወስዶ ኩፍር ውስጥ መዘፍዘፍ ነው የሚሆነው። አላህ ይጠብቀና። እንደ ያሉ ነገሮች እንግዲህ በጣም እየተስፋፉ ነው። ያው ጥንቃቄ ይፈልጋል። قوله ወደ ሸርሑ እንሄዳለን። የቀራነውን ያህል እንሸርሐለን። قوله من اصول اهل السنه والجماعه ይላል። اهل السنه والجماعه ኡሱሎች አሏቸው። ከነዛ ውስጥ አንዱ ምንድነው ነው ያለው? ኢማንና ዲን قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم القواعد التي بنيت عليها عقيدتهم ትክክለኛ ረሱልና አለይሂ ሰላም የሚከተሉ ሰዎች አቂዳቸው የተገነባበት ቀዋዒዶች እያለ ነው። ከነዛ ነገሮች አንዱ ስለ ኢማን ያላቸው አመለካከት ነው። ስለ ዲን ያላቸው አመለካከት አነ ዲን وهو لغة ይሄ ዲን ማለት በቋንቋ ደረጃ አዝል ወልንቂያድ መሳብ መጎተት ማለት ነው። በሸሪዓ ደግሞ ما امر الله به الله عز وجل ያዘዘበት ነገር ምን ይባላል? ዲን። ኢማን የሚባለው لغة التصديق وما انت بمؤمن لنا إلى الله في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا مالت أنقول يتفلقوا ذاك مؤمن وما أنت بمصدق لنا أنت أناس بله تكبايتنا عيد الله مالت ولذي إيمان مالت لكم أنقوا درجة من دلنا تصديقنا بزيهن يوز وهذا شرعا ستامتا وهم مثالي أركان الإيمان إيمان يتبال المبالو نقر من دلنا ونبلو ونسنا وبلو ما كمل بيشانا لا كذي جربا يفلقوا نقر بزو نقر يفلقوا نقر لذين وشرعا هو ما ذكره الشيخ يذكره قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح الذين نو إيمان من الله قول وعمل من على قتله هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة السنة والجماعة ذل إيه نو يا إيمان جلسة أنه قول وعمل كذا قول ملون قسماني قول القلب وهو الاعتقاد من هذا يوم قول القلب ما له من دونه اعتقاده القلب امنته من يبالل قوله يبالل وقول اللسان يا ملاك قول من لو دمه هو التكلم بكلمة الإسلام يسلمنا قال من ناقر لا إله إلا الله مالك يحصل الذي يقول له قوله اللسان لا تولى عمل የሚባለው قسماني قسمان አለው አይደል? قسمان ነበር ከላይ ግን ثلاثه አልነበረ ثلاثه قسماني ነው ያለው እዚህ عمل القلب وهو نيته وإخلاصه نيّاو إخلاصه ይሄን ምን አለው አመል አለው
وعمل الجوارح የጀዋሪህ ደግሞ ስራው የሰራ ጀዋሪህ ማለት አልአዕضاء አካላት ማለት ከሶላት والحج والجهاد እሺ ሙአሊፉ ካሉ ሻሪሑ ትንሽ ያጎደሉት ነገር አለ አይደል አንድ አላጎደለባችሁ አመሉ ምንም ይል አመሉ ሊሳን እሺ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فجعل المؤلف للقلب قولا وعملا وجعل للسان قولا وعملا لما لازم من هذا الرجل عملنا قول لقلب قولنا عمل أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق والنقر وأما عمله فحركاته وليست هي النطق من نقر سيحن يملاس انكسكاسي بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس ملاس كديدانت فترفع እንቅስቃሴ አለ እንቅስቃሴ ሲኖረው ከዛ ከእንቅስቃሴው ነው ምንም የሚገኘው ነው ቀውሉ የሚገኘው ቀውሉ ንጥቅ ነው اما قول القلب የቀልብ ቀውል ያለው هو اعترافه وتصديقه አንድ ነገር اعتراف ማድረጉ ለምሳሌ لا اله الا الله اعتراف አድርጎ ሲያወጣና ሲናገር من قول القلب اعترافه وتصديق እውነት ነው ብሎ اعتراف ሲያደርገው ሲቀበለው اعتراف قلب ላይ ሲሆን اعتراف تصديق እውነት ብሎ መቀበል ሲቀበለው اما عمله ስራው ምንድነው ሲባል عبارة عن تحركه وإرادته ውስጥ ያለ ተሐሩክ እንቅስቃሴ እንዴት ያለው ነው አመል ምንለው مثل الإخلاص في العمل ለምሳሌ ኢኽላስ የሚባለው ነገር ከውስጥህ እኮ ዝም ብሎ እንደ ኢዕቲቃድ የሚቀመጥ ነገር አይደለም እንቅስቃሴ ያለው ውስጥህ ላይ ተወኩል እንቅስቃሴ ያለው ውስጥህ ላይ የሚፈጠር አዲስ ተመክቸበታለሁ በቃ አሁን ተላላል አዲስ ምን አለ እንፊዓል አለ ማለት ነው ቀልብ ላይ አዲስ የሚከሰት እንቅስቃሴ ተሐሩክ አለ ቀልብ ላይ ረጃእም እንደዛ ኸውፍም እንደዛ እነዚህ ምን እንለዋለን طمأنينة القلب ብቻ ሳይሆን ሐረካ ያለው ነገር ምን ይባላል ነው ሐረካ ያለው ነገር አመል ትለዋለህ አመሉ ቀልብ ዝም ብሎ طمأنينة አድርጎ اعتراف አድርጎ تصديق አድርጎ የሚቆየውን ነገር ደግሞ ቀውሉ القلب ብለን እንለዋለን عمل الجوارح ركوع سجود قيام قعود النسل عمل الجوارح نعم من على عمل الجوارح كالصلاة والحج والجهاد والفرق بين أقوال القلب وأعماله وده كتاب فمن إن شاء الله أن أقوال القلب مبالوت هي العقائد التي يعترف بها ويعتقدها يعترف بها مالك وستو يمير رقاك اعتراف يملاسك هنا اعتراف من ناقرنه يقلبك هنا تصديقه ونسبله ميزة ونقر مالك وأما أعمال القلب المبالغ فهي حركته التي يحبها الله ورسوله الله أن ملكن يوم يودد يقلب انكسكاسي من الوالن أعمال الوالن هي رجاء خوف يقدم يا برادر وهي محبة الخير خير لمثال مودد وإرادته الجازمة قرص ألن فلاقوت مفلك وكراهية الشر شر مطلات والعزم على تركه بمتوز لي مقرط الذي عملناه وأعمال القلب يقلب سراوج تنشأ عنها أعمال الجوارح وأقوال اللسان يملاس قولوتنا يا أكارات تكبارات ما ننو تكتلون يقول يقلب تكبارات النو يقلب تكبار سينورنو النزان النيامتات ومن ثم تداوم النسات ومن ثم صارت أقوال اللسان وأعمال الجوارح يا ملاس نقروشنا يا أكالات ليالو تكبارات من الإيمان كإيمان يهونوت كذاب من النساء أقوال الناس في تعريف الإيمان
إيمانا نديت قلوت وصوت سيبال يمجمعوا عند أهل السنة إيمان أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان أركان جوارح يعني أعضاء أركان جوارح عند المرجئة مرجئة شذن أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط من يا جماعة العمل بالجوارح أي جماعة ما مرجئة شذن مرجئة أو النزيد تصوف لا أشعرية بعقيدة بكل أشعرية طريقة بكل صوفيا ميزو تبوزو كذا قرأتهم ناقنياتهم مرجئة عند الكرامية من أسكبوا مالنا عملنا أسكبوا بعض التبليغيين هنا نقرأ انتظرت عليه فجيت نصع لا قرأتهم بزوصاهم سلا إيمان منام إيمان بقلبنا وباك بمسكنا من تدعي هي إيمان قولنا إيمان بقلبنا ويميل إيمان قولنا أو كذيف فلك ስለዚህ ሰውን اعتقاد بالقلبنا نطق باللسان ብቻ ነው የፈለገው ማለት ነው وهذا قول المرجئه بصوبت ደግሞ اعتراف بالقلب ብቻ ነው ካለ የጀብርያዎቹ አቋም ይሆናል የቀጠልነው ስንሄድ እዛው ተገምታላችሁ عند الكراميه ደግሞ ምንድነው انه نطق باللسان فقط حتى من አይገባም اعتقاد بالقلب አያስፈልግም ማለት ነው አንድ ሰው ከተናገረ له ايمان ይላል عند الجبريه أنه الاعتراف بالقلب أو مجرد المعرفة في القلب قلب لا ما وقت بتشايل له نزل دمه هي متقدمة جهميات من ينصرفوا أقوى من البرة نجف من صفوان أنا إذا عند عربي جندهم ما جنتم جهمي من صفوان إمام من النبلو سيلو هو العلم فقط له ما وقت بتشاهون من جالسون ولا مجرد المعرفة علم ها እንደዚህ ብሎ መለሰለት ከዛ በኋላ ምን አለው فما رايت اجهل منك فانت اكثر الناس فما رايت اجهل منك አላህን እንዳንተ ማያውቀው አይቻላልም ስለዚህ ኢማን المعرفه في القلب كهونه انت معرفه الا كافر لا عند المعتزله عندنا انه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح ما انني مثلا لما نقوم يسمع اهل السنه قام يسمع والفرق بينهم بما كلاቸው ያለው ልዩነት አሁን ማይታየት አለበታት ከተመሳሰለ ለምንድነው አንድ ላይ የማይሰፈረው እዛው በአንድ ቁና ከተባለ ምን እንላለን المعتزله اي المعتزله وبين اهل السنه بمعتزله واهل السنه ما كان ያለው ان مرتكب الكبيره ሲል ደግሞ ይለያያል مرتكب الكبيره ትልቅ ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች ለምሳሌ ኸምር የሚጠጡ ሰዎች يسلب ينتقال اسم الإيمان يا إيمان سم بالكلية ملو لملو ويخلد في النار عندهم الناس زند أساسوس يزوج ترى يجيهنا تشوف ما زند معتزلة وشوف وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية ملو لملو إيمان أين تكم سوية بل هو مؤمن ناقص الإيمان إيمان قد لا يكون مؤمن نور مباله ولا يخلد في النار إذا دخلها أساسوس تدمى يزوج ترى والحق ما قاله أهل السنة لأدلة كثيرة ብዙ ማስረጃዎች ሲባል እሱና ያሉበት አቋም ነው ትክክለኛ ይሄ ካን እንግዲህ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه